Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Majujua menbata krina kam singidah cara tenda pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula lebay pengatakan bujur kita man Allah Subhanahu wa taala ngoka terus bekena membantah hidayah si belinakal hidayah Islam, hidayah iman, hidayah aqidah, hidayah sunnah, hidayah berkena kita kesempatan terus belajar sebab belajar enda saranata alat salah sada ibadah tentuna tapi enda juga sarana iya gelah kai go berikan Allah Subhanahu wa taala membantah hidayah enda terjaga ya sebab adi jelma latahna sada masalah dan sikarin nak tak ya bes masalah enda bagi kape kita adi go ebe membantah Islam kita muslim si pelajari ajaran Islam gelah dan si kita amal ibadah man Allah Subhanahu wa taala tegak ia bes ilmu labau ikut-ikutan bagi kapeng si katakan terselawat kita men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menkrina keluarga Nabi Muhammad sallallahu menkrina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu menkrina isape kaum muslimin muslimat tuhu-tuhu ia itladanina ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam labo ngerana jangan ca kami ikuti kami Muhammad nina sallallahu alaihi wasallam tapi la pernah praktek siidah itladanina si ikutina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sebaliknya melalangi jelmaenda ngaku ya Islam perbahananna labo Islam labo muslim akidah hampe milik kang jisi salah sunnah silik keterangan bes Nabi sallallahu alaihi wasallam pelabu labo imalkanna erlajar pe malas ka bagai akapna ensa cita-cita masuk surga akapna surga jangna di setah surga labo jangta makana sidaramilah carana gua si pemilik nai senangnya membantah gelah masuk kita kubas banna bagai iya dibagi basbab dunia enda bagai ngadi lit teta keperluan men sada jelma mi sidarami gua gelah mejile akapna membantah gelah dat kari kai si perlu kita menbanai tapi labo jilat bahasa lah ibarat bagai permisalan sebab dunia apk kena urusan akhirat gundari masuk kita kai ngai pelajaran membantah bes kejadian perang Ahzab perang Khandaq parik si ban parik ngudung si hasilna mulih krina koalisi multinasional bagilah katakan adi labus ada suku handai lit je Gotofan lit je bes suku-suku bes Najid Nari bes je Quraisy bes Habasyah kai krina bagai rasa daya serang Mekah serangan terakhir ikatakan bes peperangan serbuan ya bes Mekah Nari hasilna talu mulih ku Mekah masing-masing bagilah ku wilayahna
enam kala anca terbunuh bes muslim, telu memang si terbunuh bes kala kafirena, tapi sada kadih nah dikatakan dikar na jikena sada terbunuh si orang hebat na tokoh na bagailah dikar di bagi kita sekarang yang pandikar ini si mati sada. Sebab endam hasil ia usaha perang Badar, lalu perang Uhud, pilo labuka ia kuasai nama Madinah dah, labuka surah-surah na terpenuhi, enca melalangi perang-perang, enca terakhir kumpulkan negeri di sekutuna, petalu dengan, bagai putus asa ya, makana Rasulullah lanai bokari israng na kita giliran tanyerang ni, maka kari pertama bereskan ia lebih isi mereka si hianat baik kalau Yahudi ada Bani Quraizah, hianat ngedungi lebih, maka kari diserang ia kai si katakan diserang Madinah, diserang Mekah yang dikatakan Fathul Makkah, menaklukkan kota Makkah. Kai dat faedah membantah sejarah ia, sejarah enda bes peristiwa enda lit dia pesan-pesan membantah gelah ulah baca-baca bagi saja pesan kai si buat bes kejadian perang Ahzab antai petah perang Khandaq dikatakan. Ini bagai perang Khandaq ini mari di perang Ahzab ni ngenai koalisi rina kelompok-kelompok si musuhina Islam si kafir ya. Sada lebay laqad kharaja qadatul yahudi min Khaybara ila Makkah wa ila al-musyrikina min qabail al-Arab wal taqaw jami'an ala harbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darat ia tokoh-tokoh Yahudi bes Khaybar nari ke Mekah, dijumpai orang kalak musyrik bes Mekah. Musyrik ya, kalak musyrik lalu kalak ateis. Makanya si ulangi lebay. Si jumpai Rasulullah SAW hendak itu nang Allah pencipta, si berikan rezeki, si pegeluh jelma, pemati jelma kayak kerinai Allah labo patung. Jadi si jumpa Rasulullah SAW Ahmad berjelma ia kerina ia kayak ikatakan bagai labo ateis, musyrik, buat na persekutuan pas Allah patung nahdai bagai ia. Labo ikatakan na patung kami, sin ciptakan kami, patung kami, si berikan kami rezeki, patung kami, si ngatur alam semesta ni lang. Adi iyang rebansa metah nang logika. Sebab gua ni kumaka bagian dengan ngeranai, biar aku bagian ada bagi kita si ceramah enda, kam si begin, tah kami yani si ceramah bagai iya. Perang Rasulullah kafir Quraisy, perang Rasulullah kafir Quraisy ningan akap na kafir rai kala ateis. Makana iutus Muhammad SAW ijelaskan Allah pencipta. Lang aina lali manfaatna. Skrina jelma tahna Allah pencipta. Jadi dakwah enda labu mengajak jelma gelah akuina Allah pencipta. Enda lapi ajari tah kalaknya. Dakwah enda kasih bubarkan jelma si la cocok te jelma terem. Dakwah enda gelah iajak jelma singgo ngaku ia Allah si pencipta, gelah itauhidkan na Allah. Disembelihkan ia bismillahirrahmanirrahim Allah oleh bagi kita kalak kara bagai sembelihkan men begu jabu. Ai kesirikan ai kedarat Islam nari kita dukun dengan ka. Ai ngomlo main-main dukun-dukun ai likan dukun ngaku yang muslim salat kai. Lali manfaat na kerana batal Islam na. Dukunnya aku labo kubelaskan jelma ya, lo kubelaskan gelar na bagai lo kari kami sim bagi acara enda bagi lit si dukun-dukun nun talit kadek-kadek ni dukun sakit hati kakak enda agama enda adi agama enda lah jang pribadi kan maka kita sakit hati. Moga iya di komentarin dai kasih suan-suanan kay na juma kena ayo danci lah di jang kay na me bagai iya. Ai makana darat ketua-ketua Yahudi hendak bes Khaybar ida jumpai na kalak musyrik. Me beda ya Yahudi Quraisy lain kah penyimpangan Yahudi. Tapi umumna kesirikan aida penyimpangan aida sada iya. Amin napai modelna melala. Tapi intina menyimpang bagai iya. Bagai kapai ijumpai nama bagai ya suku-suku Arab krina sepakat ia iperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana kalak sufi tasawuf memlala model lah kak sadangan sa. Bagi kapai penyimpangan bes masyarakat ini melala model lah kak sadangan sa. Tapi kira nang sepakat musuhi sunnah.
Kerinang ispakat ni musuhi sunnah. Kerinang ispakat ia musuhina si istilah kena salafi, si istilah kena wahabi, bagai kerinang sepakat kelakena jadi bagi akapna tantangan si nomor sadana kadi pengamalan agamana. Me bagai ya pengamalan agamana ni teh adik katakan muslimi seharusnya sinenlah ugang is ajaran Islamena si mula-mula. Labokah kita buat ajaran Islam ada kita pelabo nabi. Me bagai iya. Anda ku ajak ia kita terbuka wawasan naik. Tapi ustaz bagai dekat ustaz lah nabi. Anda si ustaz si li ilmu na maksudku lang ustaz dia bukan ustaz kawe. Lalit ilmu na yang ngerana jangan ca. Besi kai kita enda intah nong asalit gelar sarjana ceramah muli haji nari ia haji beskutana yang ceramah. Ia kang ia si belum mimpin yasin tahlil jadi ustaz ia. Ia mesti bayakna Jumaat kutana, ia mulai ngatur masjid, ia menjadi ustaz. Bagaimana gundari kita? Lo jadi lo pernah proses belajar. Ada sebagian lah ipandang. Alah kalau awam mungkin ustaz kendiri, ya mengustadkan diri. Angkatna ia menjadi ustaz, tapi masyarakat ngangkat jadi ustaz. Sebagian nak kasih bahaya. Fama ikhtilafi adyanihim wa aqaidihim illa anna harbal Islam wal mu'adati li hadzal din jama'athum fal kufru millatun wahidatun wa kulluhum a'da'un li hadzal din la ya'luna juhdan fi muharabatihi wa mu'adatihi. Jadi jangan dikatakan beda-beda ngekelakian Yahudi li keyakinan na kalau kafir kulespit yakinan suku-suku kangi patung-patung khusus dia je. Kadi kami suku kami ada patung kami, adik suku kami ada patung kami. Ni kalau musyrik ini bagai Yahudi lain kangai, ia penyimpangan, ia benar keajuran Bani Israel ni. Nabi bagai lain ka penyimpangan na. Tapi kerana menyimpang, pertemukan ia perangina Islam. Jadi kekafiran ada sada agama model na melala sadang krina musuhina Islam bagai kape bagai anda bid'ah itu bid'ah melala modelna tapi ada sunnah sadang modelna ada bid'ah sisi pentambahan bes Islam ini melala model modelna dan jika ada masjid ku masjid sideban pe lain-lain zikire salat zikir jamaah kadime bid'ah sunnah na ia seikuti kai zikir bes Nabi Muhammad sallallahu labo kai bagi jamaah ia bagi ngerana krina lang ia angkat suara gelah tahkala adik kota ngodung me bagi ia enda lang solat kita ke masjid sadenda lain model zikir sibanna pergi ke masjid laos kita ke masjid sadenda lain ka modelna bagal lainnya krina menyelisih sunnah tapi intina endam ia penyimpangan enda melala model Islam lar model-model. Islam sadang. Ajar Islam ini sadang. Ini bagai contoh si deban. Rahnina Rasulullah ratakan kuburan. Enggak ratakan kudung. Intinya rata. Iselisihi kala Islam enda banna kuburan. Me modelna lasri dari bagaimana model. Intinya yang angkat ya. Modelna dari bagaimana modelna banna kubahna dari banna bagaimana segan. Macam lah. Intina krina enda lit je penyimpangan beda-beda dengan model penyimpangan intinya ya enggak menyimpang bes Islam edan hari. Enda bagi kita kungrani sebagai enda bagi kami bagi acara tenda adik kita kalak karo setah ngadi kuburannya gedang-gedang kuda atas. Jadi aku ngerana enda bes kesempatan dia nak menkam kalak si muslim karo. Adi nutus kintendu pelajari Islam enda nutus kintendu Islam enda agamandu hidayah melalang karila cocok bes pusuh ta la cocok bes adat istiadat ta salah sadar lebih kuburan enda adi kita kalak karo gedang kini aku da atas ame bagai ya nah bundari uga si bahan ngajak ngaku elang adi aku mengkubahan bapa mate bagian kuburan na la boleh ibangun ngudung sebab mate enda labo perpisahan abadi kita tapi mate kan hari adik kita muslim si imani hari kebangkitan
Pertemuga kita pagi MC abadi. Jadilah bukin ti kuburan. Tak emas pe arah datas, entah pe batu saja arah datas, seringnya bestanah negeri nabas. Lalit ia perbedaan emas datas si bes teruhai nyaman ia lang. Tetap labau. Jadi si ikuti saja kayak si belaskan Nabi Muhammad SAW, adik kita si Muslim. Olah pagedang kuburan ini, olah ikapuri ini, olah ibangun ini, olah tembok ini. Bagai ia melukah kapan enda. Kailah mesra napi membanta. Belas-belasan jelma meterem. Manakah hendak tadingkan bapa na juma, kuburan bapa na kin pelo terbangun na nina. Gokai manfaat na ngrana jelma membanta, lolik manfaat ni. Kasama te jelma daer ngrana iya je, adi aku lo dia te kupe. Tapi adi hadis Al-Quran ibalaskan na, hadis ituhu, Al-Quran pesi pemahaman sebenar, minterkan kebagikan awal. Labu perban simbelaskan sa iya lang. Hadis na enda Al-Quran na si pedarat na si bagikan labu jelma ni. Adi jelma na seharusnya Nabi si ikuti mutlak, adi jelma muterem lang. Ya cuma dibelaskan na bagi kebenaran, si terima kebenaran, labu pribadi na, di pribadi na lah kak ya Nabi. Makanya disalah lah ikuti. Si pribadi na si ikuti Nabi tangca Muhammad SAW. Rumus si bagai enda perlu membantah kerina sitah. Sebab enda permusuhan bas Islam enda nari, enam si galang niya serangan ke Madinah kerina kumpulan kerina orang menyimpang lalu. Jadi adilit gundari jelma latai na teng-tenganin Islam, ajaran Islam enda si dakwah tauhid ningenai, dakwah sunnah ningenai. Latang tang besbana iyang sirugi labo isepe. Iyang sirugi. Labo dia tekalak pekari. Lolit kemampuan na adik. Ban Allah saja yang kau setruk kau dong. Setruk ya rakai pelo danci kau dong. Ime mate na naring Jabas kuburan man rabbuk sia ise rabb munina. Gua yang jawab sadi nai narifin bagi teng-teng pusuh na imte na ajaran Islam Lakin danci bagaina. Bagi kita lah aturan besban negara Indonesia ini, ban aturan. Dia balakin cocok siakap adia tetamin olik lampu merah. Gelah lewat air lempeng bujah. Tapi lah kak dan sebagai ada persimpangan ni ada jika jumpa tengah motor kereta. Ini bagai ya. Ainda pelajaran si nomor sada membantah bes peristiwa kejadian perang Khandaq. Perang Khandaq ni Khandaq parik. Parik si bani, parik gedang. Bagus sih, bagus kalau dalam luka jelmai lewat si serang nanti di Madinah. Pelajaran si nomor 2 membantah lamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabaril ahzabi syawara ashabahu sallallahu alaihi wasallam walam yakun ahadun aktsara masyuratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangana ngoteh Rasul sallam berita rehya beritai ke pasukan Quraisy nari serang natai na Madinah ai min terngerunggun. Kumpulkannya sahabat-sahabat enda pindo pendapat sahabat. Laboli sada pe si melalaiar musyawarah men sahabatna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lid bagai kumpul. Dan cing rana Rasulullah pe ka Nabi si utus dan cing bagikan sahabat nge kadikrina. Ading gotai wahyu. Membagai dancing lang. Tapi anda pelajaran membantah gelah kita pe adi si hadapi masalah. Aula si sada kita dungi sedan si kari adon pe makan melala kalau stres. La terdungi na dilo jelma meteram si dan si beken na saran-saran si jitu mantap iya bagai anda kapan nake kata lik gendat kaya nama solusi sebagai kuaka bagai anda. Aku mari anda lik pengalaman ku bagai anda bat. Fungsi na. Lid fungsi na jay kita ngerana ada lid sada kejadian merunggun ikatakan bagai iya. Indam si nomor 2 membagai jenda iajari kita perlunya kita musyawarah. Kai pai lid permasalahan membantah amin nabi berkeluarga musyawarah sekeluarga. Entah pe kita si buka sekolah, guru-guru jay kirina buat jadi pendapat jadi kerina tapi perusahaan perlu rapat-rapat ya pertemuan-pertemuan si perlu evaluasi kerina bagi ia anda musyawarah anda lip pentingna keterangan mas Nabi Muhammad SAW medat di solusi jitu sebagai anda lid saran Salman Al Farisi
Ai kuakap Rasulullah di kami meredam biar adireh serangan bagai era kami Persia mah bagai membiasa nyerang perang era Persia ban kami parik parik enda kali mau mesra musuh hereh enda pe kuakap Rasulullah perban boy enda kuakap jelma enda ku Madinah enda meterem ka kalau begina berita bagai enda ai siban sajalah parik bagi kami ban parik Persia mereda nina Salman Al Farisi ai dam ia musyawarah lang labu terpikirkan pendai bagai ya apa kakak kena kalau kafir musyrik si muslim siam Mekah nari tapi bes Ansor lah pernah banda si bagaida Salman Al Farisi biasa mereka beskutanah bes Persia Iran gundari bagai ban kelaka hadi lit je masalah lit serang lit gangguan bagai ban parik gelah mesra si ganggu tena reh me bagai ihalangi ban penghalang na iya parik ini nomor 2 nomor 3 min qissati hafril khandaqi na'khudul istifadata mimma ladal ghairi mimma la yata'aradu ma'adinina. Jadi berkisah perang khandak enda, perang parik enda, si buat ia faedah manfaat si faedah kais dan si buat faedah na manfaatnya bagaimana? Besi deban. Entah teknologi na kais sila bertentangan terus agama mata bagi kita bagaimana? Makana jenda bagi sukuta lah sukuta adilit perma sukuta lah masalah si amalkan sukuta tapi lar tentangan terus agama tadi tentangan terus agama terus tadi kan mungkin adi suku enda me produk manusia tapi agama teme Allah naris irbansa tentu nasi utamakanlah si Allah naris sebab mulih sampai kita ke Allah pertanggungjawabkan kerana kasiban sebab dunia enda. Nah bagi apa adilit muncul teknologi, muncul ide-ide, muncul pengalaman-pengalaman jelma terem dan si buat bagai silar tentang terus agama ta. Olah gengsi-gengsi, ada gengsi kat semesrai. Jadi sini ni ya, di maju jas ada ka adilit misalnya banjir lah, banjir iman singan tenda. Sinen ka ada besingan si deban gua yang nangani banjir sinen. Oh, bagi kak ban na cocok si ban besingan kok cocok ban. Bagai iya, labo sombong-sombongan Anda ada gengsi kah kini ya? Iya. Andi bagaimana turun kat pamorku, ku ikuti yang saran kena, aku turun kat pamorku tena. Adi bagaimana kat si dan sila dungkri na masalah Go, adi si bagaimana kat sila perlu musyawarah ban si diktator ni ngene. Maka diktator lah pernah menjilai akhir hidupnya. Agak lah tang tejen maka kebijakan nai labo kebijakan niya sinin melala sudut. Bagi angka 6. Adik aku bagaimana angkat 6 jeban 6. Adik aku bagaimana nomor 6 kin tapi siarah ngenensa nomor si wahidahna. Nama bagai adik nena rahenda lali angka kaipe. Nena pe bagaimana la angka kaipe bagai iya. Beda sudut pandang. Sinin iya dikrina lit masukan-masukan musyawarah gelah lit di solusi si jitu iya. Nama kana si buat manfaat besi deban nari adik ikan bermanfaat lah bertentang agama ta. Ainda pelajaran si nomor 3. Pelajaran si nomor 4 kai sinon. Musyarakatur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ma ashabihi fi hafril khandaq. Ikut ka Nabi sallam gotong royong jailah. Raron di aron di berkatakan kita aron bagailah jumamu adi mare gundari me ibayari langa di marenda aron enda jumam lebih si kerjai. Enggak dong. Bagai jumam ka, ngodong juma sipulan ka. Bagai merenda di bapa merenda sanganaya ku Aceh merenda tahun 80 res patengah ya gujah ibarat nagai anda jumam lebih si kadihi tek kayu negeri nan. Jadi jumam kali tek kayu bagi yang cerita ngi bapa merenda cerita. Labu bagi gundari pada anjing bayari bagai. Tapi anda katakan contoh ada kejadian gotong royong. Jadi Rasulullah SAW sahabatnya ikutlah buka sebagai seorang nabi ya. Aku nabi karena saja ya. Aminat bagian ini sahabat kam Rasulullah nabi kundula aja kam. Dan cikang bagian ini sahabat. Bagai ya. Tapi jadi Rasulullah ini baikkan najenda gua sada teladan membantah. Apakah kita kai pelabo? Anda ibaratnya kang iya dinggu direktur ningan aku direktur gua kundul saja. Bagi entah pe ketua kelas banna jadwal napu kelas ya lang. Akamnya ketua kelas saya gua hebat jabatan. Jadi banna jadwal engkau maka gelar mujai aku ketua ni nah.
Gue tu gue akin lah nyapu memang di mereka di sekolah. Ay dekat lah teladannya di bagian memang seran. Cakarilah napu anggota. Dan cik aku pilih napu di bagian aku pilih cing jadi ketua. Aku banjat wale aku napu ni. Lo pilih korigit memang bagai. Makanya perlu keteladanan. Wa bihada faqad kana yanqulu turaba ma'hum. Engkati kang tanah-tanah pasir-pasir tanah debu bagailah di beseguruna. Wa bihada fa'alat da'iyati ila Allah idza amara bi khairin an yakuna awwal al mubadirin ilaihi wa awwal al musahimin fihi. Maka wajib menkam singaja amar ma'ruf nahi mungkar. Sir dakwah man Allah la berdakwah man bana ya. Dia bajal mener dakwah man bana je wong masukna. Adi isi pir dakwah ya cari dunia, anda labu dakwah man Allah gelarkan. Dakwah man bana, ia perlu kepentingan je. Bagai iya. Kat si mesra makan alit gejolak bes masyarakat dia. Adi krina lah jelma menterem ajak na jelma ku Allah, labu men kepentingan diri na ikhlas ya je krina. Sada kak krina agama. Labu kak kita awal-awal dai tukang dakwah, penceramah, pengkhotbah bagi bahasa kita gundari. Nah, ingolit pengkhotbah krina sahabat Rasulullah SAW berdakwah krina. Lah boleh jika kepentingan dunia ni makana Islam mereka sada krina. Masuk Islam kalak bes Mekah, Madinah, kai berem amin nabi jauh-jauh kira sada model ndak. Adi gundari lang masuk Islam kalak tanah karo, masuk Islam Medan ni ada cikari beda. Dan cikari beda hasilnya. Bagai ya. Dan cikari beda kasih ngajarkan sa si hasilnya. Bagai ya. Makana mapak teh talik kalak gundari empau entah serah ia sahadatin kau ulang pada daya subuh solat. Aku merenda mengkatakan menkaan tentang bulan belas kenang merenda aku fakultas syariah semester itu empau aku sahadat kau balik sahadatkan kadihta ya malas teta je gejek sahadat lagi tapi bagai di gejek kaki dia harus kuana kalau dan cipi lah suruh pai empau dah bagai ikuti aja bagai iya gelah si timbang yang maslahat mafsadat lang adi setahkin kala ngomus sahadat ame gelah kala masuk Islam lah gelah kala empau tah serah bagai iya ai sahadat kan jelma perbani yang mau masuk Islam lah si sahadat kan jelma 2 kalimat sahadat gelah ya nikah. Hendak aku mesra kita gundare makana kam si bagi acara tenda entah ngerti kam kasih kubelaskan kam si tuan kadi si nikahkan jelma ada yang ngomtah ya jelas muslim lo perlu isahadatkan ka ulang dia empau serah mazhab kaget darami menkrina mazhab lolit mazhab mazhab kafe aminna Indonesia na mazhab syafi'iyah la bolit bes mazhab syafi'iyah hendak isahadatkan jelma di nikah nan kaina lagi ya aku lor buale. Lakin gundari ahli nang ngerana bagai ini maka dikatakan meserang zaman gundari ngubah jelma menterem labu perbalalit dai si tampil lakin pilotah nak kasi menbelasan maka kai pebelasina bagai iya kritisi bagai baikin masukan lah iterima na sebab lit gelar sarjana sing kritisi lah sarjana akap na go sarjana guli ilmu lang kalau mau tupe melala kalau sarjana ida wa bihada fa'alat da'iyati ila Allah makana adi sepi jelma si seruna jelma ku jelma menterem ku jalan Allah dakwah ia diperintahkan ngai kai si muhuli ia si pertama na lebih singamalkan sa ia si pertama je ikut andil makana kita solat jamaah ni tabagai kita mungkin solat jamaah dakin kita belajar menuntut ilmu ni ta menjelma menterem kita ngor belajar kari lain 11 kan lain si amalkan bagai ailah kai mesra fala yakfi bal wala yasih an yakuna da'iyatu ila Allah amiran bil ma'ruf duna an yakuna huwa awwalul amilina bihi makana lasah labo metunggung adilit kala aida si buat nina antum bagai sedekah ni lapar sedekah labo layar zakat lapar sedekah ajakna jelma bagai kursi menjilai tapi ya lobannya bagai lit kadilalap alasan naglah lobanna bagai iya aku mau go ajak gudung lang nang gerana saja kapan tak kecuali lalit terban tapi bagi si ajak jelma sedekah kita pe la ngasuh waktu na bagai ibaratna lalit kasih mensedekahkan ya nabi sedekah tertinggi ada ilmu sebetulnya ilmu syar'i ngerana kita menjelaskan sedekah ada ilmu sedekahkan dijelaskan lah boleh simpan okey
Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Engkai makana suruh kaina jelma sada si majila iya encak lupa kaina. Kaina 11 kensa saya kaina silang amal kensa. Encak kaina baca kaina ngal Quran ai di perintah je kebaikan tah kaina kai kerina keterangan bes Al-Quran ai afala taqilun lakin akal kaina lakin kita berpikir bagaimana. Kai si ajaknya jelma si menterem si majila ya labanna. Larang na jelma si majin ya banna. Bagaimana? Amin napa bagai la boleh jelma kalak maksum dan jika ada jelma salah me bagai iya. Tetapi si maksud tenda wari-wari na bagai. Lain 11 kan lain bagai. Tapi ada dan jika ada jelma enda salah iya bertentangan kasih banna. Tapi lah bo ibaratnya 100% kai 11 kena lalit besbana. Enda kok lain cerita. Lain cerita di jelma lit kari kesalahan na kari lalap. Bagai iya. Wala syakka anna tatbiqa ala nafsi wal bada'ata biha amrun syaqun walakinnahu aqwal asalibi li ta'siri wa ijadil qudwatil hasanati liman hawlahu. Membagai ay lalit jikeraguan man kita kerina si pengamalan kita lebih si mula-mula si ngamalkan sa mulai kita memang mesra kakin membagai iya. Sebab si lawan kadihai hawa nafsu membagai iya. Orang minum tua ni adi Allah pernah minum tua lah kakin ya sor membagai iya. Larang minum tua lah kakin minum tua ya. Fasilitasi kalau minum tua pelang. Sewa misalnya bagai dah. Ya aku lah kap minum tua ustaz tapi ya perlu aku sen nyewa jelma sewa na rumah sewa na jasa daruko aku kusewakan. Iya terserah neraka ya aja entah ya banna je lapak tua tak kira pokoknya aku lah minum tua ustaz. Dah sana fasilitasi gelarna pula butuh. Ibaratnya bagaimana bagi kita Jumalit Jumatah pola. Ku kadih menjamu anak ni namun banta bagaimana ku men kadih kini gelak tua ni nak lang je macik periat. Sebab lagi sikatakan orang minum tua kena ya ni taman krina kadih-kadih bagaimana leba kadih-kadih minum tua dengar kini ya lagi minum tua ya ni ta. Konsekuensinya kai pelik bes Jumaah merenda pola meban gula. Gundari lang kurang pedas kak jak kalak gula tanda kah ngolah sakai krina ban kentua ngolik kalak dukur sapagi ngodan juga jemput bagai. Mulai ngidang-ngidang ni jelma lewat dari Jumaah nan begini kak pola nak kendeli kai dan jika kak ngolah ini. Sungkun. Kusewa kadih muah ya man kadih kini. Ya mentua dalang adi bagian nak lang ni kan bagai mintri ya la buka yuar ni cocok sekai bam 3 bulan sewa bagai kasadung kari sekai nak akap nak dan sebab tapi aku lah bertua-tua nak aku lah minum tua adi engkau kena tem engkau kari urusan bagai peladan si pediat je kesang macik ya di bagian ustaz lah kali nari wang masuk Allah razak lah buka jel masih memberikan kita rezeki. Makanya perlu si bagaimana olah kering rana ngenca praktek lang bagai ya. Sebab Rasul sidah ikut je ngangkati je ingkrina lah buka Rasul kunul praktek kenya idah. Jadi jelmepe iya aku segan ke lembaga kadih tapi ketua tak kadih terdahin kita aku kunul aku kok iya bagai iya jadi idah je praktek. Makanya lalit perubahan dah salah sadana lain 11 kan lain kasih dah jelma. Makanya lah ikuti lah nanti tapi bagaimana adik kita si ngumetah si bagaimana amin si adik si majila lah 11 kan jelma si amalkan lah oleh si timai amalkan nantah lang urusan na pagi bes akhirat adik si majila lah 11 kan jelma si amalkan lah. Lalit dalin tak iya pelabo amalkan nang kai kaku amalkan. Iyalah kak Nabi. Labu kalau maksumi ya. Membagai tapi di simji belas nai iterimalah bagai iya. Maksud ta. Tapi mila si muji lain akin dai di jelma metermenda kai si belaskan si amalkan lebih betunggung kan akap na muji lai dah na bagai iya. Ada nomor 4. Pelajaran pembahasan nomor 4. Ya, di perlu anu tulis soalnya kerih
bagi-bagi pedancing bagi ya. Di kuakap tulis ya gelah majila gelah teh ka di sebab enda adi setiap acara bagaimana kam kundul si poin-poin penting tanggo 2 tahun kok kita acara enda si bahas enda tu nggo pigai poin ni. Tiap hari kita tiap hari Selasa saja kita jumpa misalnya dat faedah-faedah 5 saja iya. Kalikan 50 hari 50 minggu aja setahun misalnya bagaimana ibarat lang 55 ku akap setahun. Bagai iya. Okay. Kurang lebih lah lang lu kata ku ada 4 adik 4 iya ku 2 harus 4 lalu bandar 50 memang bagi 50 iya sada tahun. Di 5 sajalah iya kalikan 5 go sekali 250. Jadi keterangan nomor sada enda saja si oge-oge go setah kai agama tainda bagai iya. Enda sada acara ada bakal kari kami langsung idah do kajian hadirin do baduka pa edah kai kirina enggo hebat. Go hebat ya. Enggo melala keilmuan nang godaan sia ibarat na di bagaina merdakwah tinandai tah nak bahasa Arab godaan sampai kena kujil mementeram amin nabi tah dan sampai kena kasih faedah-faedah entah bila bodan sia lang buluh bahasa Arab lah masalah tapi beda iya kari adinggo wilayah nang kujil mementeram harus kinya nuh bahasa Arab gelah iperluas na wawasanna enca buku-buku pir bahasa Arab kalau Quran hadis bahasa Arab karya-karya ulama tapi bahasa Arab kangi ya bagai iya makana perlu agak pentingna engkai makana sadada iya endar lajar ya bahasa Arab. Kai ka faedah Ustaz si nomor 5 si baca fi hadhil ghazwah wa qad aqbalat juyusul ahzab min kulli jihatin wa bada al muslimuna yahfaruna al khandaqa wa yutawwiquna bihi al madinah kay la yadkhuluha al adu. Bes peperangan enda perang ahzab enda reh tentara belin multinasional bahasa talah bagi-bagi melatermia bes skrina penjuru dari janari reh jinari reh bagi ya. Mulailah kalak muslim bis Madinah banna parik kelilingi ngai ja potensi-potensi masuk musuh bani jenari gelah olah danci masuk musuh ya'ti rasulul mustafa wa yanzil fil khandaq Nabi Muhammad SAW minta ngeturun tangan ku teruh ia ku parik handai ya sebab lit jay liukassira sakhrah li batu belin galang la pecahkan kadihai pila la mempan bagailah kerana sahabat ngaku bagai kapan i'taradat tariqal hafr sebab adiladungi batu sigalangai langa tergali dengar bagi kita gali sumur li gali sumur 5 meter ku teruh batu bagai halangi pindah dengan kakari kau 5 meter ka deh nutupi sagin kakin pengom kari mesarame bagai gua carane ai pek kitik ada batu-batu bes Indonesia dah gua kalau galang kal mesra kal menghancurkan sebagai batu dengan bes guru nah dan si kirim mesra ngai bagai anda bukti ku teruh Nabi Muhammad sallam sebab lit batu ni nang halangi gali lubang yang gadi parik anda anca gua wa yadribu biyadihi syarifati bil mi'wal tilka sakhrah wa yaqulu linnas wal juyush muqbilatu min kulli saubin. Pak Rasulullah sallallahu bersada alat aina pakai nabi tangan ni pak bersada alat pecah. Ngerana Rasulullah sangana pak pertama tek ni pecah ya. Sebab encak kadihenda musuh ruh pujurari bagai masuk ya lituhasir al madinah la ikepung Madinah henda reh nina Rasulullah sallam sana pak na batu ena pak retak pecah la bukrina telu kali kari pak bukan ngau pecah bagai ya reh nina Rasulullah Allahu akbar Allah si galang bagai maha besar bagai sebelin U'titu mafatihas Syam, baikan Allah membangku kunci pembedaran Syam. Syam gundari bagi sungguhan 11 kan banduk Syam merenda digundari ain ke Palestina, Yordania, Libanon, Damaskus. Aindam Syam gundari. Aindam pecahan Syam. Jadi ainda dikatakan wilayah Syam dengan ainda Palestina Syam, Yordania pe Syam, Libanon pe Syam dengan Damaskus pe Syam dengan bagai aib dikatakan Syam. Kalau kadis Syam ainda gundari gua Ustaz ainda 4 negara. Gau? Ruh nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak na batuai pecah Allahu akbar baikan Allah membantah Syam.
Wallahi. Makanya pudi-pudi wari pagi italukkan Sam. Persahabat air perang. Hancurkan Romawi, hancurkan Persia, wilayah-wilayah Sam. Wallah. Inni la ubsiru qusurahal hamra sa'ah. Demi Allah nina Rasulullah sallam ay mengumkidah krina istana-istana si magarah dai. Jinanari ngukidah. Maksudnya si idah Rasulullah pudi-pudi wari pagi jadi wilayah Islam. Pak Rasulullah peduakan Allahu Akbar inaka pecah ka setengah, pecah ka 2/3 bagailah mengodong. Allahu Akbar inna Rasulullah kai kasih idah Rasulullah mukjizat ya mukjizat ni ngene la bo minter hari da jai idah Rasulullah minter ikuasai muslim pudi-pudi wari kari peperangan sahabat enda ekspansi adalah isembah Allah Subhanahu wa taala ipastikan isi masuk Islam besada wilayah lalit sing halangi saya kak serangan ke wilayah enda roh ni pokok enda Rasulullah sallam pokok na kedua batu enda uti tu mafatihal faris wallah adi Syam enda Romawi kari memang Romawi Bizantium Timur gunda Irak adi Bizantium Barat Romawi gundari bes Roma Italia akhir zaman italukkan ni memang waktu itu mafatihah faris baikkan bangku perbendarahan kunci Faris Persia Iran gundari memang wallah inni la ubsiru qisral madain al abyad ngomkidah ka istana-istana na simentar dina Rasulullah sallam berarti pagi kalau muslim memang karena Umar bin Khattab taklukkan na Persia maka Persia di Iran gundar setai na segat nanginin Umar bin Khattab ngaku ngai katakan na muslim Persia Iran Syiah Rafidah kayak bagi musuh Islam ngom jelas dikafirkan negeri na sahabat singgo jamin masuk surga uga ngai kafirkan jelma go ijamin Allah masuk surga salah ke Allah pernah ini la Allah la pernah salah menghina Allah ka pernah bagai ini kalau Persia na kalau Iran na la bo krina kalau Iran ni bermasalah tokoh-tokoh na begelang dia bakal awam kang lu tah na kape ikut-ikutan aja jadi kerjaan bagi kita lah gundari latang tang daya jelma mentermeng beskajian deh kajian lah buat ada sesat urusan dalil lebih kita urusan mui dan sikak silaporkan kami latang tang lik kajian ikatan kala isalapi katakan wahabi kam simui keluarkan lebih patwa sesat haram medan sini na bagai jelma ngerana mui pelapa sebab adinan na referensi ahlus sunnah wal jamaah lalu je penyimpangan lah selera jelma menterem sebab isli dakwah si ajar kena enda la cocok bersepusuh na labu perubahan agama yang ajaran yang menyimpang la cocok bersepusuh enda tokoh dan sikari orang awam ikut-ikutan saja ya gelah kaji ikut-ikut lang adi kundul sajalah ya berskajian nilalik sing halangi datang kari hidayah bagi ya jangan ditutup kakin masjid berskajian kat makana masyarakat sekitar kari latah na hidayah lang dipediat sajalah kundul ngajal memteram bagi-bagi kena payo kapna ikutina baginda kape dalam bukrina bes Persia na merena agudari lah katakan Rafidah lik orang tokoh na lik orang awam na kaya begitu tah na kaipe Pak Rasulullah kasih pertelukan bagai Rahnina Rasulullah SAW Allahu Akbar waqti tu mafatihal Yaman wallah inni la ubsiru abwaba San'a min makani hadhihi sa'ah bes petelukan nai baikan Allah baku perbendaraan kanina kunci Yaman kuidah ngagundari pintu gerbang benteng San'a isana gundari bahasa kita Sana'a ini Sana'a ni lang San'a Yaman maka pudi-pudi hari Yaman italukan bes era Rasul pun engkau utusnya dai Muaz bin Jabal ku Yaman membagai engkau utus Rasulullah SAW ku Yaman Muaz bin Jabal wa'ada lil mu'minina ba'da hadzal wa'd sadiq minal Mustafa sallam wa'dun lil mu'minina ba'da hadzal wa'd sadiq minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam jadi sada janji ia pasti kejadian sebab benda wahyu namanya mukjizat bagaya kejadian maka pak pudi-pudi wari italuk ke Persia italuk ke Syam Persia Syam dengan Romawi Rom italuk ke Yaman makanya Yaman gundari Yaman Syam krina wilayah Islam termasuk Persia Iran Iran revolusi Iran pudi-pudi yang sebelumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ka benja
Raja Pahlavi Pahlavi barang lalu kota segelar. Tapi sebenarnya kerajaan mereka semua revolusi kayak bagi ya si agama-agama Majusi Yahudi si perlu perlu dakwah ke krina bagi sikal awam. Nah di ngotok-kotokoh na ngom serah ngor kerak-kerak aja. Bagi ya. Ai enca na'am huwa Rasulullah sallam walakin لماذا توقيت هذا الوعد اللي يقوله في هذا المكان لماذا هذا التوقيت لهذا الوعد الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة ورسول الله يواجه القبائل الزاحفة على المدينة يقول هذا القول. Jadi jena kadih analisa ya engkai makana belaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemenangan kaum muslimin padahal musuh Islam. Agak indah ya lihat analisisnya. Rasul ngerana, memang ya Rasul menabi. Besbelasan Rasul lainnya wahyu. Enggak? Musuh ribuan ia serang na Madinah. Enggak? Serang Madinah. Secara logika keringnya Madinah Memang ya, sahabat ngombiar kerina makana kaiban si ban parik. Si anak-anak danak-danak di beruknya tama bes benteng. Memang ya. Ai imankan me kerina biar bagi adi ribuan reh. Olah kari bagi si kata gundari pe adi kala penjajahan dengan mari ngerinya ya di ngeri lah. Adi kala bunuh dengan ngeri adi serangan dengan bagai iya. Enca bagai enda. Ai bes pusu hailit ngekrina iya debat-debat kala krina bagai iya. Reh musuh dengan ribuan ke Madinah Rasulullah ngerana. Itaklukkan Pak ainda ngomkidah ainda Persia ngokidah Sam ngokidah Yaman ai pagi krina men kalak muslim. Nina Rasulullah sallam. 11 kan Rasulullah lah main-main negara dikuasa bes era nih Persia Romawi negara dikuasa. Negara dikuasa ikuasai kalak muslim. Enggak. Sahabat krina metek ia men kasih belasan Rasul. Lalu bagi kita gundari, lalu kita sih katakan, debat jelma kaum muslimin na belaskan pen hadis lalu bagi kena. Sahabat lah bagai. Enggak. Adi bagai ni na Rasul berarti serangan bes Madinah nari ai lalit manfaatna. Jadi kurang jai perasaan biar na. Berarti menang kak kita gundari adi reh ni na Rasul itaklukkan kange Persia Romawi sitik narin. Berarti serangan ni lah kali manfaat ni. Memang bagai ya konsekuensi na. Adikin tak adi la iblaskan Rasul sebagai nama sahabat dah keringi kita gundari. Sekali ngau keringi kita. Serangan gundari tah gua nge. Medan sing bagai. Tapi sangan ngau belaskan Rasulullah. Romawi, Persia, Yaman ikuasai pudi-pudi wari. Me konsekuensi na kalau muslim lit dengar. Berarti serangan bes Mekah nari lah sia-sia. Memang ya. Manggo tenang pusuh. Bagi kak Nina Rasul. Berarti lah kali manfaat na serangan kelaki andai. Kita persiapan aja kak bagai. Bagai kundari berarti ena gagal penyerangan. Dan si buat kesimpulan sebagai ena. Makana li tenang na bes jiwa sahabat bagai ya. Dan penting na engkai makan iblaskan Rasul. Kemenangan pudi-pudi wari bersahabat. Gelah tenang kerina pusuh. Makana kai jenda konsekuensinya kita mengundari babak belur gundari kalau muslimai. Makana perlu bes era kita inda man yusabbituhum si motivasi si baik jenda optimis perlu motivasi la man yukhawifuhum Labo menkal si biarin na kita kin pengom babak belur kakak jelma keri kita sekali kerina nake. Manggor putus asa na jelma kuban misal dokter. Kudari pe dokter eda perlu ngerlajar iya. Kak di dokter lah rajar agama. Dokter gundari perlu rajar agama. Melala kak sakit ke rumah sakit. Roh nina Engkau terlambat kena ruh aing kai makan lanai nari bagai aida sinan karya tah tersampati dengan tah lang nina lang bagi ngomate pe. Biar
Rehia gelar tambar serumah sakit biar-biari. Mangko mati pe amin na sehat dia. Lang bagaimana yang ngerana? Apa bu pak? Tuh nang engo bahaya Gue terlambat. Tapi ngerana. Oh bisa. Insya Allah. Dah. Ya enggak apa-apa. Ayo masuk. Kita periksa dulu ya. Bagaimana mangko tenang pusu madarnya aku sekali. Taina. Dah lah. Roh jelma. Iya gue dekah sakenan. Kaya makanan naik lari lah babakena bagai. Dia bagi-bagi mati pe ya. Nam dokter si perlu belajar agama ini. Bagai kape kita, lo perlu biar kalak muslim. Perlu yang motivasi. Gua lah kari ustad, gua lah bagai kelaku bagaimana. Lah bawa tenang aja. Oh lakin babal be suasana tenang. Tenangkan ya jelma. Ada lang, lah gua lah kari ustad, ada bagai. Enam lah be, dancing kari bagai enam lah. Mengkotakan marila begin kena. Kena na. Kalau dah kena, kalau kapino kena yang baku nasi saran. Kena. Iya, mati pe ya. Bagaimana jelmain? Makanya perlu gundari jelma motivasi. Makanya jape lah motivator. Gundari berpikir jelma ekonomi, berpikir kerina. Makanya adi pandai jago sajalah jelma ngerana, jago ngerana saja ya jadi motivator. Senang jelma. Makanya dibayari pe. Makanya motivator kembangkan bisnis, seminar bus hotel, daftar jelma. Dan jika seminar 5 juta, daftar. Enggak motivasi. Dan jika motivator bisnis pelulit, bisnis engenca, bisnis ngerana. Lang iya kari bes perusahaan dan jika di bangkrut bana perusahaan IP. Lo tuh na ngerana aja ngenca. Tapi perubahan iya nda senang kelake bana musuh jelma nda na solusi ya me perpengalaman dan nak ngerana jelma bagai aku saja sing ngamalkan salah bagai ya. Senang iya. Kalau motivator ena menggundari makanya alasan aku akap uga makanya motivator jape lakau. Jadi uang masuk nah. Lang dai kalak si biar-biari jelema pakai kalak pelang. Oke, apakah kita jadi gundari si perlu kalak muslimena si motivasi iya. Oleh si biar-biari enggak ya pedat masalah si biar-biari ka. Mati rempet pe. La man yaqul la maqalu malakum farji wala ma wa'adana Allah rasul. Seterusnya. Anda lulit kari lang adik misal ya. Adil sada peperangan, reh nina komandan ngerana bagaina. Perbon belana musuh reh nina komandan, ngo mati kalau kita gundari. Tik nari bagaya. Ban kaina wasit kita, ko akalane memulih kita segala bagaikan bagian jelema. Adi bagaini ngo kiam krina pe. Kamajal har perang je komandan nina kiam ya. Bagaya. Makana lit motivasi tentara pilih si motivasi. Labu bagi adi ngerana komandan ya. Berangkat kena sekali laos krina gundari. Pisahlah kerana men keluarganya kok mati kari kena jah. Kam sajalah ni na tentara min termulih iya. Gak aku dan perjuma ajalah aku di bagian yang nindung rana. Lang di. Kari kita ina jah kari kita menjile kita jah labor perang kita gujahai. Kita ngendamaikan. Kita gelah gua jelmaina krina senang bes Indonesia ina. Lik ngejari gangguan gejolak je kaina tugas kaina jaga keamanan. Olah ganggu anda segala macam. Entah ciduri galak kari kita ke sabarlah kaina. Wah ini prajurit minter pe. Enda lang kujah kaina gelah mati kaina gari jah krina. Makana banlah wasiat krena. Bagai iya. Ketahlan ibu mulih kari kaina. Hari bagaina kama ajalah komandan ni minter tentara. Oke. Perlu kin motivasi si majilai. Anak kita guru pe bagai. Ya di bagian lo dancung hafal. Yang bodoh naring pen kau, kain pisikadi, kin pelutah kau, kirina, kakin pe ku sekolah. Ngoya aku lu sekolah naring apa? Kakin aku sekolah ni minter pe. Ladi ngeranak, danci lo dali. Adi ladat kirina pi gadat lebay. Arto toka kita men Allah, me bagai ya. Asena lebay. Makanan potensi. Adi sekatakan, lo buluh ko na, ngalo gaya ngamay ngodung. Waya aku kadih kini na minter pe bagai. Anda perlu kita si motivasi oleh kita si biar-biari. Kalak si perlu ya si motivasi. Innal ummata bihajatin ila musabbitina wala musbitina war murjifina. Umat anda perlu si motivator. Semangat. Perlu umat anda menkesimbiar-biari iya lang. Bagi saya katakan,
kemenangan agama dari jang Allah, kemenangan pasti. Jadi gundari sibuatlah sebab-sebab nakrina kita belajar, kita belajar ya si pejile bantar, ibadah kita mau pejile. Bagaimana ngerana? Jadi belajar kala. Anda lang, nggokin bagai masana kita. Anda kap adik kala muslimin dan agama tenalala baca buku-buku sedekah, kelakai ngusah kubulan di naga. Kelakai ngusah teknologi nunggu hebat, dia bagi-bagi jelalap ni peh lali kat belajar peh. Ibi bari. Bagi padahal belajar endam kunci kemenangan. Sebab adilah itauhidkan Allah lah kali bantuan Allah. Bagi berikan hak Allah kali atur Allah gua kita. Kemenangan laba mutlak bestanta campur tangan Allah Rabbul Alamin. Innal ummata bihajatin ila man yuqawwi siqataha wa imanaha bi rabbiha wa yurassikhu aqidataha wa yusudduha nahwa dinillah. Umat anda gundari perlu ia menjelma si iperkuat naji keimanan kepercayaan bes agama anda, ikokohkan keyakinan na. Iikat ia bes agama anda, ikadi ya, imotivasi berikan jekrina si menjilai. Labo si biar-biari jekrina, lo penting nari kena kita mau akhir zaman. Kita kuat kerina penghuni neraka ni naka. Tapi ni minar dah. Kalau kai 11 menjilai, si menjil 11 kena. Nama dikan yang fanatik nari kena bes agama kena dah. Emang ketinggalan kalau muslimin non men Eropa, non men Amerika. Yo kalau hebat na ya. Gedung-gedung nak kai kerina kai ngrani sebagai. Adik kita kalau muslimin dan min ni na. Ketadingan zaman je kerina bagai. Roh day basi jelmai, kami, lah rekana reh aku belajar pe. Kadi kerina bagai ikuti na. Emang kana lain banang kiblat na. Salah. Terlalu fanatik kinken. Anilah kita fanatik menagama tak kuisa kita fanatik. Terlalu fanatik. Kurang pe kita fanatik na. Lalu terlalu pe. Kurang. Jadi gelas setah endam si era gundari enda kam singidah acara tenda motivator menkala umat enda perlu labo men urusan dia begundari mau motivator bana motivator ni motivasina jelma gelah gua buka bisnis iya dat bayaran urusan dunia lah gundari gua umat enda iya imotivasi gelah balik iya ku agamana banjai pencerahan-pencerahan ni mah tuhungena dilakakin si baikan hak Allah gua kangen ini baikan ka contoh era-era si mareda mah Rasulullah sahabat italukan Persia tak boleh kena Rum tak boleh kena idah marena pak tadi sejarah mila terhapus kejadian bagaimana perlu gundari labu si biar-biari jelma lang agama dah jang Allah engkari singatur dunia ida aing mesti jelas pengulangan si bagaimana sebut ibarat krian jelma meterem ngetah ngajelma krina tapi si buat sebab ugama kena jelma dah buat na sebab yang perlu si motivasi Allah kasi biar-biari jelma bagaya Allah kasi kata kalau manfaat nang belajar jadi ustaz kerkaikan jadi belajar lah jadi ustaz lang nin mun marina labu belajar agama kalau tapi tunggu rumah nagalang motor no pigal jabatan na urusan dunia mati pingkai kapan cababa ngakaikat si bangga-bangga si baga bagaya salah motivasi. Ada salah motivasi tadi kan bagaimana? Begitu. Baik katakan dokter dah salah motivasi. Lain motivasi biar-biar malah mati. Nanti ada semua kali iya madan kelaku sekali. Bagaimana kelebihan dokter madan kelaku itu nah bagi padahal dokter ngom teh nah bahaya ke penenda dekat segak kelakuan. Tapi lah belas kena. Dan cipa nanti. Seperiksa lebih tekanan darah ndo ya. Senin kali solusina. Dokter tapi sinari ngomong ya sabar kamu. Pak ban lebih teh naya minum bagi dan singkara sekali pengu go kak sehat nina dalang engkai kin makan terlambat kene bagi lagi siapa tanggung jawab siapa ni lagi udah ngomati pi yang bagi katakan dokter dai lang ngerana dokter lang mati ya enam gundari jelma mai go tak dok labo krina dokter bagai maksudku lo keringa dokter lah likang dia buku bagi bagai aku mari ini segakin palak dengan kadi kadi ngerane lo perlu belas tapi pernah ku ida bagai anda lagi nanti ku bagai anda bagai panggil pindahkan ke rumah sakit kadah begini ini legilah kan motor gelah baba bagai adi bagai na mati kak jelma ba di bagas ban ini mati
Laban namin gunari jilmen gula-gula pedas bagai makap no ko akap. Beda go erana bagai iya. Emang kada perlu gundari ICP. Relajarlah kita menagamati KP profesi ita. Jadi melala faedah penting sidat membagai iya. Dan tata keramaian akhlak kain ini bes agama tayo ng sidat. Adi bes ya di materi-materi si ummah lakin porsi na membagai lah boy porsi na. Angko kasi waktu ta kam singi acara tayo na pemirsa Rosat TV lang akadung membagai sibot ka si pertemuan tasiruh insyaallah taala piga-piga faedah terakhir bagailah faedah terakhir si bes peperangan Khandaq aina gelah dan si pelajaran membantah bes pergeluh sehari-hari aina sebab pentingnya aina alik je manfaat si meljilai ke dia fakta si lapangan kasih dah gelah dan si strap kendai faedah-faedah aina bes peperangan Khandaq. Selanjutkan insyaallah taala kajinta si sira waktu sira insyaallah dimudahkan ka Allah puja. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.